बंधु माने जदि आपण आर्थिक असुविधार सम्मुखीन होउछंती, जदि आपण बहुत चेष्टा करबा सत्वे मध्य आपणकर परिश्रमर फल पाउनाहांती, आपण कठिन परिश्रम करबा सत्वे मध्य बारंबार आपणकर चेष्टा रे विफल होउछंती, आपणकर व्यवसाय रे विफल होउछंती, चाकरी रे विफल होउछंती, कोनोसी काम रे विफल होउछंती, किंबा आपणकर टंका अधिक मात्रा रे बदखर्च होउछि, तेबे आपण माने निश्चित भावरे आज ये छोट उपायटी पालन करंतु। एही छोटिया प्रतिकारटी आपणक पई धन अर्जन करिवार अनेक गुड़िए रास्ता खोली देब। जदि आपणकर जीवन रे कोनोसी प्रकारर संकट किंबा समस्यार आपण सम्मुखीन हेउछंती, तेबे आपण से गुडी को दूर करिवार मध्य समाधान पाइबे। तो बंधु माने एथिपाई प्रथम प्रतिकारटी पाई आपणको एक दीप एवं दुईटी लवंग आवश्यक हेब। तो बंधु माने जदि आपण आज आपणकर घरर ए निर्दिष्ट स्थान रे ए लवंग एवं दीप को जालुछंती, तो आपणकर सबुठारु भयंकर शत्रु मध्य आपणक सम्मुखरे आत्मसमर्पण करिब एवं आपण रंकरु राजरे मध्य परिणत होई पारिबे। तो बंधु माने आजिर भिडियोटी विशेष करी सेही मानक पई जो माने से मानकर शत्रु मानक द्वारा गभीर भावरे चिंतित, किंबा जो माने सब बेले मंद दृष्टिर प्रभाव रे अछंती, किंबा जो मानकर शत्रु माने से मानकर पछरे पड़ी जाइछंती। शत्रु माने एते असुविधा सृष्टि करूछंती जे परिवार सब बेले टंका नष्ट होई जाउछि, परिवार रे अनेक आर्थिक समस्या लागि रहिछि, प्रत्येक दिन किछि ना किछि घटुछि। एबे जेतेबेले शत्रु माने जणे व्यक्ति को कष्ट दियंती, सेमाने सेमानंकर जीवन रे गभीर दुख अनुभव करंती। आम जीवन रे दुई प्रकारर शत्रु अछंती। जणे हेउची सेही व्यक्ति जे हमको खोला खोली आक्रमण करे एवं आमे जानू जे सेमाने हमर शत्रु, एवं अन्य जणे हेउची लुकायित शत्रु। लुकायित शत्रु माने बहुत विपदपूर्ण, कारण सेमाने एपरि किछि करंती जहा जीवन रे दुख एवं कष्ट को वृद्धि करे। एबे मु आपनको कहिबाकू चाहूची जे एही उपायटी आपणकर शत्रु मानक ठारू मुक्ति देवा सहित यह आपणकर जीवनरो आर्थिक समस्या को दूर करिबारे मध्य काम करे। जदि आपणक घरे कोनोसी नकारात्मक शक्ति, कोनोसी मंद दृष्टि अछि, एपरि किछि अछि, तो आपण ए उपायटी निश्चित भाबरे पालन करंतु। तो बंधु माने एबे मो आपनको एभली एक चमत्कारी उपाय विषय कहिबा पई जाउछि, जहां आपणकर शत्रु मानकु निहत करिबा सहित आपणकर आर्थिक समस्या को मध्य दूर करिबो। सेथिपई आपणको 5टी लवंग एहा सहित 3 खंड कर्पूर नेबाको पड़िबो। 3टी छोट कर्पूर एवं जो 5टी लवंग आपण नेबे से 5टी लवंग जेमिति संपूर्ण अक्षत थाए सेथि प्रति ध्यान देबे, जेमिति कोनोसी स्थान रु भांगी न थाए किंबा खराब होई न थाए। तापरे आपणकर घरे जदि प्रभु हनुमानकर फोटो अछि किंबा मूर्ति अछि, तो आपण प्रभु हनुमान सामने बसंतु। नचित आपणक घर पाखरे जदि हनुमान मंदिर अछि, तो हनुमान मंदिर को मध्य आपण जाई परिबे। तो आज संध्यारे आपण ही प्रतिकारटी करंतु, अर्थात रविवार संध्यारे। तो आपण प्रथमे हनुमान चालीसा पाठ करंतु, एवं जदि आपण हनुमान चालीसा पाठ करि पारु नाहंती, तेबे आपण प्रभु रामंकर नाम 108 थर जप करंतु। 108 थर जप करि सारिबा परे प्रथमे प्रभु रामंकर फोटो सम्मुखरे शुद्ध घिओरे पूर्ण एक दीप जालंतु। तापरे 5टी लवंग एवं आपण नेइथिबा 3टी कर्पूर को जलांतु। से गुडी को जालिबा परे आपणकर समग्र घरे कर्पूर एवं लवंगर धुआं बुलाई दियंतु। प्रथमे समस्त कोठरी रे भगवान विष्णुଙ୍କ ପାଇଁ आरती करंतु एवं तापरे कर्पूर एवं लवंगर धुआं सारा घरे विस्तार करंतु। शेषरे जळी जाइथिबा कर्पूर एवं लवंग को आपणकर पूजा घर को आनी सेठारे रखंतु। देखिबे आपणकर समस्त असुविधा दूर होइजिबो। आपण निजर असुविधा दूर करिबा पई भगवान श्री विष्णु को प्रार्थना करंतु। हे ईश्वर, मोर जो माने शत्रु अछंती, जो माने बिना कारण रे मते कष्ट देई चलीछंती, आपण सेमानंक ठारू मते मुक्ति दियंतु। एभली भाबरे आपण प्रभु विष्णुଙ୍କ सम्मुखरे प्रार्थना करंतु। जेतेबेले लवंग एवं कर्पूर ठंडा होई जिवो, कर्पूर भांगी जिवो, लवंगरो पाउस आसी जिवो, तो ताकु नै आपण पानी रे मिसांतु। तापरे एहाकु आपणक घरर मुख्य प्रवेश द्वार रे सिंचन करंतु। बाहर एवं भीतरे प्रत्येक स्थान रे
ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଲବଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ କିଛି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଆଉ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଅଛି ଯାହା ଟଙ୍କାର ଅଭାବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଉଛି, ତେବେ ଏପରି ଜିନିଷ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଖରାପ ନଜର ଦୋଷ ଲାଗିଛି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସଙ୍କଟମୋଚନ। ଏହି ପ୍ରତିକାର କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାରଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ହୁଏ ଯେ ଘରେ କିଛି ଦୋଷ ଥାଏ। କେହି ଟଙ୍କା ଉପରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଇଥାଏ, ତଥାପି ଯାହା ଫଳରେ ଘରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ପୂର ବିଷୟରେ କହିଛୁ। କର୍ପୂରରେ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥାଏ ଏବଂ କର୍ପୂର ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ କାମ କରେ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାରଟି କରିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? 3ଟି ଛୋଟ କର୍ପୂର ଖଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି କର୍ପୂରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରରେ ଜାଳିବେ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଖରାପ ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଧନର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଉପାୟ। ସମସ୍ତେ ଏହି କର୍ପୂରର ଉପାୟ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ପ୍ରତିଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ଉପାୟ ହେଉଛି 5ଟି ଗୋଲମରିଚର। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣ 5ଟି ଗୋଲମରିଚ ନିଅନ୍ତୁ। ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଏହି 5ଟି ଗୋଲମରିଚକୁ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣ କ୍ଲକୱାଇଜ୍ ତାହା କରିବେ। ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 5 ଥର ସେହି 5ଟି ଗୋଲମରିଚକୁ ବୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କୌଣସି ଏକ ଛକ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ 4 ଛକ ଥିବ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲମରିଚ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଲମରିଚ ରହିଲା, ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସିଧା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଘରକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଆପଣ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସିଧା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ ତାପରେ ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ପାଦ ଧୋଇ ଆପଣ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ନେବେ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, এই ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଚୁପଚାପ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତି ରଖି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରଖି
किंतुर भावना रखी करूचंती तेबे हुए तो यह सेतेटा काम न करि पारे। तेणु जदि आपण संपूर्ण विश्वासर सहित यह करंती जे यह निश्चित भाବରେ मते शुभ फल प्रदान करिवो तो वास्तव रे एहार चमत्कारी प्रभाव आपण आपणक जीवन रे देखिबा पाई पाइबे। तेणु निश्चित भाବରେ आपण जदि कोनोसी प्रकारर समस्या देई आपणक जीवन रे गति करूछंती तेबे आपण एही उपाय गुड़िक करंतु। किंतु मने रखंतु एहा सहित आपणको निज तरफरु मध्य चेष्टा जारी रखिबा पाई पड़िबो। आपणको आपणकर कर्म पथरे कठिन परिश्रम करिबा पाई पड़िबो। बिना परिश्रम रे आपणको किछि भी प्राप्ति होई न थाए, किंतु परिश्रम सहित जदि एही आपण एही छोट छोट उपाय गुड़ी को करूछंती तेबे एहा आपणकर भाग्य को मजबूत बनाई थाए।